बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम अर्ज़ कर रहा हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में आपने सुना होगा। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोज़ इस मौजू के ऊपर अपलोड की और आपने देखा सुना होगा और आप जानते होंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दावाजात किया करता था। मिर्ज़ा कादियानी वो पेश गोइयाँ किया करता था, आने वाले मामलात के बारे में वो पहले ही खबर देता था। तो वो खबर कैसी होती थी, तो इसके ऊपर हमने पहले भी बड़ी दफ़ा जो है ना गुफ्तगू की है और अपने नए दोस्तों को हम थोड़ा सा तारुफ करवाने के लिए यहाँ अर्ज कर रहे हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी किसी लूले लंगड़े को देख लेता था, बीमार इंसान को देख लेता था, वो कि बस मरने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब कोई हो सकता है कि 1 साल के अंदर मर जाए। तो इस किस्म की जजमेंट आप खुद भी कर सकते हैं और इस तरह के क्याफे और क्यास आराइयाँ आप कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं होता कि किसी इंसान को देख लें कि वो टीबी का मरीज़ है, मरने वाला, या बस हो सकता है कि 1 डेढ़ 2 के अंदर मर जाए। तो आप कह सकते हैं कि यार ये बंदा 2 से लेकर 5 साल के अंदर अंदर मर जाएगा, ये बंदा 1 से लेकर 10 साल के अंदर अंदर मर जाएगा, ये बंदा 5 साल से लेकर 20 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं आप। तो अगर बिलफर्ज वो जनाब मर गया जो आपने कहा था, उतने 10 सालों के अंदर अंदर या 15 सालों के अंदर अंदर मर गया, तो बस आप सच्चे हो गए। आप फिर जनाब वो किताबें भी लिखें और शोर मचाएं और डंडोरा पीटो, देखा जी मैंने तो कहा था ये 10 साल के अंदर अंदर मर जाएगा, ये देख लो मर गया 10 सालों के अंदर अंदर। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पेशगोइयाँ और उसके निशानात जो कादियानी मरज़ई कहते हैं वो इस तरह के हुआ करते थे। तो आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जितनी भी पेशगोइयाँ हैं आप उठाकर देख लें, इस किस्म का वो जो है ना आपको रंग नज़र आएगा जो हमने अर्ज किया है। अच्छा, ये मेरे सामने एक वीडियो खुली है और ये जाहिद खान कज़्ज़ाब है जिसने नबूवत का झूठा दावा किया और कहता है मैं नबी हूँ और रसूल हूँ। और आजकल अहमद ईसा नाम का भी एक शख्स उसने भी दावा किया। तो ये सारे जो है ना आपस में बहन भाई हैं। जिस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो ना दावा किया था कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, तो उधर से जनाब ये कादियान के अंदर बैठा था इंडिया के अंदर, और उधर ईरान के अंदर एक शख्स था बहाउल्लाह, जिसको ईरानी हम कहते हैं, बहाउल्लाह ईरानी, तो उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। तो ये जब अंग्रेज़ इन लोगों को खड़ा करता है तो ये एजेंसियां इन लोगों को खड़ा करती हैं, तो वो फिर 2-2, 4-4, 5-5 जगह से ये लोग खड़े होते हैं ताकि इस नबूवत के जो मनसब को डिग्रेड किया जाए और इसको बदनाम किया जाए। तो ये अंग्रेज़ों का तरीका होता है और इन एजेंसियों का ये तरीका वारदात है। तो ये आजकल भी ये हो रहा है कि ये देखें हर दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिलता है कि एक फलां बंदे ने जी नबूवत का दावा कर दी है, तो ये नबी और रसूल है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये मुसलमानों के हक में तो ये फ़ायदे की चीज़ है और कादियानियों के हक में तो ये समझ लें कि उनको जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ने के मुतरादफ है। उसकी असल वजह यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा था कि मेरे बाद 10,000 और भी नबी आ सकते हैं। तो अब जब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कह दिया कि मेरे बाद 10,000 और नबी आ सकते हैं, तो अब ये जितने भी आ रहे हैं, तो अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पेशगोई के मुताबिक इन तमाम कादियानी मरज़इयों को चाहिए कि इन लोगों के ऊपर ईमान लेके आए, क्योंकि मिर्ज़े ने कहा है जिसको तुम नबी और रसूल तस्लीम करते हो उसी ने ऐलान किया था। तो अब ये देख लो आ रहे हैं, या अहमद ईसा नाम का भी आ गया, जाहिद खान कज़्ज़ाब भी आ गया। तो जनाब इनके हाथ के ऊपर ईमान ले हैं, क्यों नहीं ईमान लेके आते? ये एक हमारा सवाल है कादियानियों से, मरज़इयों से, कि हम तो मिर्ज़े को कज़्ज़ाब समझते ही थे, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी मिर्ज़े को कज़्ज़ाब समझना शुरू कर दिया है, ये बड़ी अनोखी बात है। हम मिर्ज़े को तो मानते हैं जी, मिर्ज़े की एक नहीं मानते। तो तुम्हारा तो ये हाल हो गया कादियानियों मरज़इयों कि मिर्ज़े को तो मानते हैं जी, मिर्ज़े की नहीं मानेंगे हम। मिर्ज़ा तो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है और फ्राडिया है, उसका तो काम ही था फ्रॉड करना, झूठ बोलना।
تو اس نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے، میرے بعد 10,000 اور بھی نبی آ سکتے ہیں۔ چلیں جی ویڈیو کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے ابتدائی کوئی 2 منٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ 3 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہے، اس میں نے بیڈ لک آف پاکستان، بدقسمتی پاکستان کی، کوئی 3 ماہ کا دور گزر چکا ہے۔ اس میں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ایک کشف دیکھی، اور اس کشف کے اندر میں نے دیکھا کہ اپوزیشن جتنی پارٹیاں ہیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بہت جلد بدقسمتی اس پاکستان کی کہ ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوگا جو پورے پاکستان کو اپنی آگ کی لپٹ میں لے لے گا۔ مراد یہ تھی کہ it's gonna be have a civil war۔ ابھی 3 ماہ اس ویڈیو کو نہیں ہوئے کہ یہ فتنہ مولویوں کی صورت میں، اور ان کے پیچھے یہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کر یہ فتنہ شروع کیا، اور ان کو سب سے بڑا موقع مل گیا آسیہ بی بی کی صورت میں۔ آسیہ بی بی ایک عیسائی عورت نہیں ہے، کرسچن۔ جی آپ نے سن لیا، یہ قادیانی مرزیوں سے میں مخاطب ہوں کہ یہ زاہد خان قذاب کی پیش گوئی جو وہ کہہ رہا ہے 3 ماہ پہلے میں نے کہا تھا پاکستان میں آگ لگ جائے گی اور فتنہ بپا ہوگا، تو دیکھ لیا یہ آسیہ بی بی وہ ملعونہ کی صورت میں وہ فتنہ بپا ہوا ہے، تو اب تو اس کی پیش گوئی تو ہوگی سچی۔ واہ جی واہ، پیش گوئی ہو گئی ہے سچی، تو اب کم از کم مرزیوں کو تو چاہیے کہ اس مرزا قادیانی جیسے سچے انسان کو مان لیں۔ یہ بھی بالکل مرزا غلام قادیانی کی طرح سچا ہے، اس کو مان لیں، جیسا مرزا سچا تو ویسا زاہد خان سچا۔ تو سچے کی بات آپ لوگ مان لیں، نہیں مانیں گے تو آپ مرزا غلام قادیانی کو اپنے ہاتھوں جوتیاں لگانے والے بن جائیں گے، کیونکہ مرزا نے کہا تھا میرے بعد 10,000 نبی اور آ سکتے ہیں، تو یہ دیکھیں زاہد خان قذاب بھی آ گیا ہے، اس کو نبی مان لیں، اور یہ مرزا کی طرح سچا ہے، اور اس نے پیشگوئی کی تھی۔ جس طریقے سے ہوا میں چھوڑا کرتا تھا مرزا غلام قادیانی، تو یہ بھی چھوڑتا ہے ہواؤں کے اندر، 2 ماہ میں ایسے ہو جائے گا، 5 ماہ میں ایسے ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ایک جیلی پیر تھا، ڈبا پیر، وہ بھی کہا کرتا تھا 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ نا وہ جھوم کے کہتا تھا کچھ ہونے والا ہے، تو وہ باہر روڈ کے اوپر اگر کسی کا ٹائر بھی پنکچر ہو جاتا تھا تو اس کے مریدین شور ڈال دیتے تھے، دیکھا پیر جی نے کہا تھا، ہمارے صوفی سائیں سرکار نے کہا تھا کچھ ہونے والا ہے، تو ہو گیا۔ تو یہ دیکھا، یہ ہمارے سرکار جی سچے ثابت ہو گئے۔ تو یہ سیم تم جھوٹے قذابوں کا یہی کام ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو لعنت ڈالتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے اوپر اور زاہد خان قذاب کے اوپر، اس کی شکل کے اوپر، اور تم سب کی عقلوں کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں۔ تو اب فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں، کرتے تم کیا ہو۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔